O melhor lugar para estar é a presença de Deus. Der beste Ort, an dem wir sein können, ist die Gegenwart Gottes. Que você nunca vá no meu Keller quando eu estiver orando. Que você Ich nunca gehe vá lá no meu nie in Keller. meinen Keller, wenn ich dort bete. Eu não oro bonito. Ich bete nicht schön. Eu gesticulo muito. Ich mache viele Gesten. Eu levanto, eu ajoelho. Ich stehe auf, ich knie hin. Eu coloco a cara no chão. Ich tue mein Gesicht auf die Erde. Eu choro muito. Ich weine viel. Porque a presença de Deus Die Gegenwart Gottes, é a coisa mais importante para mim. das ist das Wichtigste für mich. Nos momentos de muita alegria é a mesma coisa. Und wenn ich sehr fröhlich bin, in diesen Zeiten ist es das Gleiche. E nos momentos de tristeza, a diferença é que tem mais lágrima, né? Und in Zeiten der Traurigkeit ist der Unterschied, dass mehr Tränen da sind. E hoje foi um dia de bastante lágrima. Né? Und heute war ein Tag mit viel Tränen. Mas quando a gente está em sofrimento, o melhor lugar para a gente encontrar paz é na presença de Deus. Und wenn wir im Leid sind, dann ist der beste Ort, wo wir Frieden finden, in der Gegenwart Gottes. Muitas vezes somos nós que temos que ir até Ele, Oft müssen wir zu ihm gehen e às vezes é Ele que vem até nós. und manchmal kommt er zu uns. Isso me faz lembrar de dois profetas na Bíblia. Und das erinnert mich an zwei Propheten in der Bibel. Que queria muito fazer a vontade de Deus, Einer, der wollte sehr, sehr gerne den Willen Gottes tun, e outro que não queria. und der andere wollte es nicht. Como a gente sempre começa pelas más notícias, eu vou começar pelo que não queria fazer. Und weil wir meistens mit den schlechten Nachrichten anfangen, erzähle ich zuerst von dem, der nicht den Willen Gottes tun wollte. E esse profeta era Jonas. Und dieser Prophet war Jonas. Ele não queria pregar para o povo de Nínive. Und er wollte dem Volk aus Ninive nicht predigen. Ele tinha as razões dele. Er hatte seine Gründe. Dia a gente prega sobre isso. Irgendwann predigen wir Mas darüber. quando tudo terminou, Aber als alles zu Ende war, ele estava deprimido. war er deprimiert. Ele estava triste. Er war traurig, Porque a vontade dele não foi feita a vontade de Deus. weil nicht sein Wille, sondern der Wille Gottes geschehen ist. E muitos de nós passamos por isso. A gente fica triste quando o que a gente tanto espera que Deus faça não é feito. Und viele von uns, die leben das so, denen geht so, wenn sie denken, ihr Wille wird nicht getan oder Gott tut es nicht so, wie man es gerne hätte. A gente acha que Deus tem a obrigação de responder cada oração que a gente fizer. Und wir denken, dass Gott jedes Gebet beantworten muss, das wir vor ihm bringen. E quando Jonas estava ali deprimido, Aber als Jonas dort war und deprimiert war, Deus vai até ele da ging Gott zu ihm. para consolá-lo, Er kam, um zu trösten, para conversar com ele, um mit ihm zu reden, para dizer para Jonas, você não está só. um zu ihm zu sagen, du bist nicht alleine. Ainda que você ainda não se converteu, eu estou aqui com você. Und selbst wenn du dich noch nicht bekehrt hast, ich bin da bei dir. Isso aconteceu com Pedro também. Und es ist auch mit Petrus so geschehen. Pedro cometeu dos maiores pecados que cristão pode cometer. Petrus hat eine der größten Sünden begangen, die ein Christ begehen kann. Quando apertaram Pedro, Als sie ihn in die Enge gedrängt haben, ele disse, eu não conheço Jesus. hat er gesagt, ich kenne Jesus nicht. Nunca vi esse homem. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Nunca andei com ele. Bin nie mit ihm gegangen. E quando Pedro acordou, ele chorou muito porque ele fez essa coisa feia. Und als Petrus in sich gekommen ist, da hat er sehr geweint über das, was er getan E hat. Pedro disse que não conhecia Jesus 3 vezes. Und Petrus hat 3-mal gesagt, dass er Jesus nicht kennt. E sabe o que Jesus fez? Und wisst ihr, was Jesus getan hat? Ele foi até Pedro Er ging bis zu Petrus e perguntou 3 vezes. und hat 3-mal gefragt, Você me ama? liebst du mich? Você me ama? Liebst du mich? Você me ama? Liebst du mich? No teu momento de dor, Jesus pode querer te encontrar. Und in deinem Moment des Schmerzes kann sein, dass Gott dich treffen möchte. Você vai dar espaço para ele falar contigo? Und gibst du ihm Raum, damit er mit dir reden kann? Ou tem tanto ruído, tanto barulho na tua mente, no teu coração, que ele não tem espaço para falar? Oder gibt so viel Geräusche, so viel Lärm, dass er gar keinen Raum hat zu reden? E até a nossa oração barulhenta muitas vezes não deixa ele falar. Und auch unser lautes Gebet lässt ihn oft gar nicht reden. A gente chega para ele com uma lista grande de pedidos e não dá tempo dele falar com a gente. Wir kommen mit einer großen Liste mit Gebetsanliegen vor ihn und oft hat er gar keinen Raum zu reden. O outro profeta que Deus teve que falar com ele no meio da depressão foi o profeta Elias. Und der andere Prophet, mit dem Gott geredet hat, mitten in der Depression, war der Prophet Elia. Elias tinha feito a vontade de Deus. Elia hat den Willen Gottes E getan. tem dia que dá vontade da gente ser igual a Elias, né? Und manchmal gibt es Tage, da wären wir gern wie Elia. Ora cai fogo do céu. Wir beten und es fällt Feuer vom Himmel. Tá bom, a gente não quer aquele fogo lá de Elias, a gente quer o fogo do Pentecoste. Wir möchten nicht dieses Feuer von Elia, sondern das Feuer von Pfingsten. Mas naquele dia Elias venceu.
Aber an diesem Tag hat Gott gesehen. Ele deu o seu melhor. Er hat sein Bestes gegeben. Ele tinha fé em Deus. Und er hatte Vertrauen in O Gott. fogo do céu caiu. Und das Feuer ist vom Himmel O gefallen. povo de Israel se converteu. Und das Volk Israel hat sich bekehrt. Eles pararam de acreditar em Baal. Sie haben aufgehört, auf Baal zu vertrauen. Mas Jezabel, Aber Isabel, aquela mulher malvada, diese üble Frau, disse: mata ele. die hat gesagt, tötet ihn. E aquele homem que tinha feito cair fogo do céu, Und dieser Mann, wegen dem Feuer vom Himmel gefallen ist, aquele homem que tinha matado os profetas de Baal, dieser Mann, der die Propheten von Baal getötet hatte, fugiu de uma mulher. der ist weggerannt vor einer Frau. Homens casados sabem bem o que é isso, tá? Und verheiratete Männer, die wissen, was es bedeutet. Tem dia que a gente tem medo de nossas esposas. Es gibt Tage, da haben wir Angst vor unseren Frauen. Ainda bem que a minha não está aqui para ouvir isso. Gut, dass meine gar nicht hier ist, um es zu hören. Ela ia dizer que eu estou expondo ela. É brincadeira, tá? Also ist ein Spaß. E ele fugiu de uma mulher Also er ist geflüchtet vor einer e foi Frau. para o deserto. Und er ging in die Wüste. E estava com medo. Und er hatte Angst. E estava querendo morrer. Und er wollte sterben. Mas Deus não deixou ele sozinho. Aber Gott hat ihn nicht alleine gelassen. Deus foi falar com ele. Gott ging und redete mit ihm. E ele que estava tão acostumado com o poder, com a glória de Deus, Und er war so daran gewöhnt, an die Macht, an die Herrlichkeit Gottes. ele ouviu um terremoto. Und er hat ein Erdbeben gehört. E ele pensou, Deus está lá. Und er dachte, da ist Gott. E Deus não estava no terremoto. Aber da war Gott nicht. Aí veio um trovão. Dann kam ein Donner. E aí o avivalista Elias disse, Deus está lá também. Und dann hat Elia gesagt, da ist Gott. E Deus não estava no trovão. Aber Gott war nicht im Donner. E de repente veio uma brisa suave. Und dann kam eine sanfte Brise. E Deus estava na brisa Und suave. Gott war in dieser sanften Brise. Porque naquele momento de depressão era essa manifestação de Deus que Elias precisava. Denn in dieser Zeit der Depression hat Elia genau diese Offenbarung Gottes Então gebraucht. pergunte ao Espírito Santo de que maneira você está precisando de Deus hoje. Also frag den Heiligen Geist, auf welche Art du heute Gott begegnen Porque sollst. isso não quer dizer que Deus não esteja no fogo, na tempestade. Denn das heißt nicht, dass Gott nicht im Feuer ist und nicht im Sturm. Ele vem do jeito que ele quer. Er kommt auf die Art, die er Mas möchte. como é que você está precisando dele hoje? Aber wie brauchst du ihn heute? Está precisando de fogo? Brauchst du heute Feuer? Ele pode vir como fogo. Er kann als Feuer kommen. Está precisando de uma brisa suave? Brauchst du eine sanfte Brise? Ele pode vir numa brisa Er suave. kann auch in einer sanften Brise kommen. Mas uma coisa é certa: Aber etwas ist sicher. sozinho ele não vai te deixar. Er wird dich nicht alleine lassen. E se a gente não está conseguindo ver ele? Und wenn wir nicht schaffen, ihn zu sehen, Ele deixou uma solução para a gente. er hat uns eine Lösung gegeben. Bata na porta dele. Klopf an seine Tür. Bata na porta dele. Klopf an seine Tür, Até que ele se faça presente. bis er sich gegenwärtig macht. Ele te atende. Er achtet auf dich. Amém? Glória a Deus. Então, tá um rápido testemunho aqui, antes de entrar na mensagem. Ich habe ein kurzes Zeugnis hier, bevor ich mit der Predigt beginne. Na semana retrasada, Vorletzte Woche, nós, como igreja, estamos em jejum e oração, né? wir als Gemeinde, wir sind im Gebet und im Fasten. E é claro que jejum e oração produz alguns efeitos na vida da gente, né? Und natürlich bewirkt es etwas in unserem Leben. É natural, quanto mais a gente se sacrifica para o Senhor, mais coisas espirituais podem Und acontecer. das ist normal. Umso mehr wir uns beugen vor dem Herrn, umso mehr geistliche Dinge können auch passieren. Um dos meus mentores me explicou um pouco sobre jejum. Und einer meiner Mentoren hat mir ein bisschen etwas über Fasten erklärt. Ele é um homem de Deus que Deus sempre dá palavras reveladas para ele. Und er ist ein Mann Gottes und Gott gibt ihm immer Offenbarungen. E o que ele me ensinou é algo que eu nunca tinha prestado atenção na palavra de Deus. Und was er mir gezeigt hat, war was, da habe ich noch nie drauf geachtet im Wort Gottes. E isso é muito bom quando a gente tem mentores que estão conectados com o Espírito Santo, Und es ist sehr gut, wenn wir Mentoren haben, die wirklich Verbindung haben mit dem Heiligen Geist. porque eles não vão inventar uma coisa que não tem nada a ver com a palavra. Weil sie nicht irgendwas erfinden werden, was nichts mit dem Wort zu tun hat. E ele diz para mim, Und er hat zu mir gesagt, Flávio, a quantidade de problemas que você está vivendo, Flavio, die Menge von Problemen, die du erlebst, você só vai vencer com jejum e oração. du wirst die nur besiegen mit Gebet und Fasten. E que bom que eu já estava jejuando e orando, né? Und wie gut, dass ich sowieso schon gebetet und gefastet habe. E ele explicou mais. Und er hat mehr erklärt. A Bíblia diz Die Bibel sagt, que aqueles que se humilham serão exaltados. dass die sich demütigen, die werden erhoben werden. Então, quem quer obter uma vitória, Also wer einen Sieg möchte,
tem que se humilhar. muss sich auch demütigen. Então, o tempo que você passa no chão com Deus orando é humilhação. Also die Zeit, wo du kniest und wo du mit Gott im Gebet verbringst, da demütigst du É uma dich. mensagem clara para Deus. Und das ist eine klare Botschaft für Gott. Você é tudo, Du bist alles eu não sou nada. und ich bin nichts. E quando você jejua, Und wenn du fastest, a humilhação vai mais baixa ainda. dann geht die Demütigung noch tiefer. Você está dizendo, Dann sagst du, aquele bacalhau que eu queria comer na casa do Joel não vai dar não, eu estou de jejum hoje. den Bacalhau, den ich gern bei Joel zu Hause essen würde, kann ich nicht essen. Ich faste heute. Eu adoro bacalhau. Also ich liebe É a Bacalhau. comida portuguesa que mais me chama a atenção. Das ist ein portugiesisches Essen, das ich am meisten mag. Que história de pastel de Belém, coisa nenhuma. Also so was anderes Süßes, ja, ist gar nicht, was ich möchte. Eu quero é Ich bacalhau. möchte diesen Fisch. Mas quando eu digo, Senhor, hoje eu vou abrir mão do bacalhau para estar na tua presença, Aber wenn ich sage, Herr, heute esse ich diesen Bacalhau nicht, damit ich in deiner Gegenwart bin, eu estou me humilhando a mim mesmo, dann demütige ich mich vor mir para selbst. que Deus me dê essa vitória que eu estou buscando. Damit Gott mir diesen Sieg gibt, nach dem ich suche. E às vezes a vitória pode ser de maneira ministerial, de Deus te usar em alguma área. Und manchmal kann es sein, dass es um irgendeinen Dienst geht, in dem Gott dir einen Sieg gibt. E claro que eu, como pastor, como missionário, estou sempre pedindo para Deus, me usa nisso, me usa naquilo, né? Und als Pastor und als Missionar bitte ich immer, Gott, nützt mich hier oder hier. Me dá esse dom e aquele dom também, né? Gib mir diese Gabe oder diese Gabe. É normal, faz parte do meu dia a dia pedir essas coisas para Das Deus. ist normal, ich bitte Gott da täglich darum. A minha lista é meio grande, sabe? Meine Liste ist da groß. E na semana retrasada eu estava pedindo para Deus, Und vorletzte Woche habe ich Gott gebeten. Senhor, eu nunca fui usado, eu sozinho, para expulsar demônios. Herr, ich wurde nie dafür genützt, Dämonen, also ich alleine, Dämonen auszutreiben. Sempre estava em grupo ajudando os outros, mas eu não era a pessoa principal que estava orando lá. Ich war da immer in Gruppen mit anderen, aber nie alleine. E eu disse para Deus, eis-me aqui, viu, se o senhor quiser, né? Und ich habe gesagt, Herr, nimm mich, hier bin ich, wenn du das möchtest. E deixa eu te dar uma boa notícia, Deus gosta de corações dispostos. Und lass dir eine gute Nachricht geben. Gott mag bereite Herzen. É verdade que ele usa aqueles que estão preparados, Ja, benutzt die vorbereitet sind, ja. mas o que ele gosta mesmo é de corações dispostos. Aber was vor allem mag, sind bereite Herzen. E então eu fiz essa oração para Deus. Also ich habe dieses Gebet vor Gott gebracht. No outro dia eu estava cansado, tinha feito algum trabalho, Am nächsten Tag war ich müde, ich habe hatte irgendwas gemacht. e depois do Ja. almoço o telefone toca. Und nach dem Mittagessen hat das Telefon Um geklingelt. amigo meu que já veio aqui na igreja uma vez, Und ein Freund von mir, der schon mal in der Gemeinde war, e ele disse, Flávio, você pode passar aqui na casa da minha tia? und er hat gesagt, Flavio, kannst du im Haus meiner Tante vorbeikommen? Porque a minha prima tá endemoniada, ela está manifestando um demônio aqui. Denn meine Cousine, die ist voller Dämonen. E eu pensei, bom, eu estou em jejum, eu digo sim ou digo não? Und ich dachte, also ich faste gerade, sage ich ja oder sage ich nein? Nunca fiz isso sozinho, Ich habe das nie alleine gemacht. vai ser uma experiência. Es wird eine Erfahrung sein. Bom, a pior coisa que pode acontecer é nada, Das Schlimmste, was passieren kann, ist nichts. né? A não ser que eu seja tão pecador que o demônio vai rasgar minha roupa e eu vou sair pelado de lá. Oder also ich bin so ein Sünder, dass der Dämon meine Kleider zerreißt und ich nackt von dort weggehe. Isso aconteceu na Bíblia. Procure lá no livro de Atos, tem um caso lá que o pessoal tentou expulsar demônio e não deu certo, né? Und das sehen wir in Apostelgeschichte, als welche das probiert haben und es hat nicht geklappt. Mas quando você está se humilhando diante de Deus, Deus te dá uma confiança que você não tinha antes. Aber wenn du dich beugst vor dem Herrn, dann gibt der Herr dir ein Vertrauen, das du vorher nicht hattest. Às vezes não está acontecendo nada que você possa ver, Und manchmal geschieht nichts, was du sehen kannst, mas está acontecendo algo dentro de você. aber es geschieht etwas in dir. E então eu disse, me dá aí meia hora para eu decidir aqui. Und dann habe ich gesagt, gib mir eine halbe Stunde, damit ich das entscheiden kann. Olhei para minha esposa e disse, vamos lá? Dann habe ich meine Frau angeguckt, habe gesagt, gehen wir? E ela disse, vamos. Und sie hat gesagt, ja, gehen E wir. que bom que fomos juntos. Und wie gut, dass wir zusammen E dort waren. a gente chega lá e então chamamos a moça para a gente conversar. Wir kamen dort an und dann haben wir die Frau gerufen, um mit uns zu reden. E depois ela queria conversar só com minha esposa para elas ficarem mais à vontade falando alemão. Und danach wollte sie nur mit meiner Frau reden, damit sie sich wohler fühlt, weil sie dann nur Deutsch E geredet hat. eu não percebi que, na verdade, era uma estratégia do diabo para que ela não recebesse a oração de exorcismo naquela hora. Und ich habe es nicht erkannt, dass es auch eine Taktik des Satans war, um nicht dieses Gebet der Befreiung in diesem Moment zu empfangen. E às vezes tem demônios que são muito silenciosos, muito quietinhos, e você não percebe, por isso você não faz nada.
Manchmal gibt es Dämonen, die sind ganz still, ganz ruhig und deshalb machst du nichts. E então a gente entrou na casa, Also wir sind in das Haus hinein, fizemos oração pela moça, wir haben gebetet für die Frau, não aconteceu nada, es ist nichts passiert. mas eu senti no coração que eu deveria ir nos cômodos onde aquela moça dormia para orar no quarto dela. Aber ich habe gespürt, dass ich in die Räume gehen sollte, wo die Frau auch geschlafen hat, um dort zu E beten. como ela andava muito perturbada, ela ficava mudando de quarto na casa. Und weil sie so unruhig, so wirklich bedrängt war, hat sie an verschiedenen Orten, an verschiedenen Zimmern geschlafen. E eu orei no primeiro quarto, Ich habe im ersten Zimmer gebetet, junto com a moça. zusammen mit der Frau. Ela pediu para ficar à parte depois. Und sie wollte nachher da alleine sein. E a mãe dela disse, vamos orar nos outros quartos que ela também dorme lá. Und dann hat die Mutter gesagt, beten wir auch in den anderen Zimmern, wo sie auch schläft. E eu pensei, peraí, mas esse pessoal aqui, por causa da cultura dele, talvez eles mexam com feitiçaria. Und dann dachte ich, aber vielleicht haben die irgendwas mit Hexerei zu tun. E então eu comecei a orar repreendendo todo e qualquer objeto que desse legalidade para o demônio naquela casa. Und dann habe ich gebetet, dass Gott jedes Objekt zeigt, das diesem Dämon die Freiheit gibt, in dem Haus zu wirken. E aí o caos começou na casa. Und dann hat das Durcheinander angefangen. A própria mãe começou a manifestar demônio. Und die Mutter, in ihr haben sich auch Dämonen E a gezeigt. coisa ficou muito barulhenta Und alles wurde sehr laut. e tivemos que repreender os demônios da mãe da moça. Und wir mussten die Dämonen zurückweisen im Leben von der Mutter. E aquela mãe, então, eu ordenei, se tem algum objeto que você está escondendo, eu já tinha que conversar com o demônio, né? Und ich musste mit dem Dämon reden, habe gesagt, gibt es irgendeinen Gegenstand, den du versteckst? E então, aquela mulher começou a tirar dos armários e jogar no chão e jogar em cima da gente objetos que tinham algum poder demoníaco. Und dann hat die Frau angefangen, Dinge aus dem Schrank rauszuräumen und auf uns drauf zu werfen. Und das hatte was mit dem Dämon zu tun. Tinha estátuas africanas, estátuas de animais, colares, pulseiras. Es gab Ketten und Armketten und Statuen oder Figuren aus Afrika, Até roupas também. auch Kleider. E o demônio ficava muito bravo com a gente. Por que vocês estão fazendo isso? Und der Dämon wurde sehr wild und hat gesagt, warum macht ihr das? Quem mandou vocês vir aqui? Wer hat euch hierher geschickt? E eu clamava o sangue de Jesus contra ele. Und ich habe das Blut, nach dem Blut Jesu geschrien. E ele brigando com a gente, ele dizendo, eu sou o presidente desse lugar, você não pode me tirar daqui. Und hat geschimpft und hat gesagt, ich bin der Präsident hier von diesem Ort und ihr könnt mich nicht wegholen. E eu dizia, eu não me importo, você pode ser o presidente, mas Jesus é o rei, ele está aqui comigo. Und ich habe gesagt, du kannst der Präsident sein, das ist mir egal, aber Jesus ist der König Você und er se, ist hier. você se diz presidente, mas eu vim aqui em nome do rei. Du hast gesagt, du bist der Präsident, aber ich bin hier im Namen des Königs. E nós então queimamos quilos e quilos de coisas na churrasqueira. Und wir haben viele Kilos Sachen verbrannt auf dem Grill. E o demônio tentou brigar com a gente várias vezes. Und der Dämon hat versucht, oft einige Male mit uns zu E kämpfen. foi em várias partes da casa abrindo malas e tirando coisas, entregando. Und wir sind in verschiedene Zimmer gegangen, haben Sachen geöffnet, Koffer geöffnet und Sachen rausgeholt. E xingando a gente, Und er hat es gemacht und hat e uns brigando, beschimpft. perguntando por que vocês vieram aqui? Quem mandou Er vocês? hat gefragt, warum seid ihr hierher gekommen? Wer hat euch geschickt? Mas quem está indo em nome do rei não tem medo. Aber wer da ist im Namen des Königs, der hat keine Angst. E naquele dia nós queimamos várias coisas. Und an diesem Tag haben wir viele Sachen verbrannt. E no outro dia a mãe também colocou mais objetos que o marido tinha escondido e colocou para queimar também. Und am nächsten Tag hat der Mann, die Frau noch mehr Sachen gebracht, die der Mann versteckt hatte. Und auch die wurden verbrannt. E depois fomos mais uma vez na casa, oramos de novo, manifestou o demônio de novo. Und dann sind wir wieder dorthin und der Dämon hat sich wieder gezeigt. Essas experiências, elas não são necessárias para a sua salvação. Und diese Erfahrungen, die sind nicht wichtig für deine Rettung. Você pode ser crente e nunca experimentar essas coisas, tá tudo bem. Du kannst Christ sein und du kannst es nie erleben, so etwas, und das ist in Ordnung. Mas se Deus te der dons, Aber wenn Gott dir Gaben o gibt, dom não pode ficar guardado na gaveta. dann darf die Gabe nicht einfach in der Schublade bleiben. Não enterre o dom. Begrabe deine Gaben nicht. Se Deus te der fé para fazer essa coisa, Wenn Gott dir Vertrauen gibt, um das zu tun, não tranque sua fé numa gaveta. dann schließ dein Vertrauen nicht in der Schublade ein. Se Deus não te deu o dom, tá tudo bem, você pode só observar e ser crente, tá tudo bem. Wenn Gott dir die Gabe nicht gegeben hat, dann ist es in Ordnung, dann kannst du einfach so weiter Christ sein. Não é pecado não fazer aquilo que Deus não mandou. Und es ist auch keine Sünde, das nicht zu tun, was Gott dir gesagt hat, du sollst. Mas Deus nunca dá fé ou dons para alguém sem utilidade. Aber Gott gibt nie Vertrauen oder Gaben, gibt es nie jemand ohne
irgendeine Nützlichkeit, Tem um propósito. sondern es gibt einen Grund. E se você mesmo aqui está vivendo algum problema, ou um familiar seu tem problemas com demônios, Und wenn du ein Problem lebst oder jemand von deiner Familie Probleme hat mit Dämonen, eu clamo o sangue de Jesus sobre a sua vida, dann rufe ich nach dem Blut von Jesus über dein Leben, sobre sua família, über deine Familie, sobre sua casa. über dein Haus. E nenhum demônio vai ficar de pé. Und kein Dämon wird stehen bleiben. Toda a força demoníaca vai cair por terra em nome de Jesus. Alle dämonische Macht wird zerstört werden, wird fallen im Namen Na von sua Jesus. vida, In deinem Leben, na vida do seu im cônjuge, Leben von deinem Ehepartner, na vida dos seus filhos. im Leben von deinen Kindern, Porque o sangue de Jesus tem poder. weil das Blut von Jesus Macht E hat. esse sangue foi derramado para te dar vida. Und dieses Blut wurde vergossen, um dir Leben zu geben. Jesus pagou na cruz o preço pela tua libertação, Jesus hat am Kreuz bezahlt für deine Errettung, pela libertação do teu für die cônjuge, Befreiung von deinem Ehepartner, dos teus filhos, von deinen Kindern, dos teus netos. von deinen Enkeln. Então receba essa vitória pelo sangue de Und Jesus. deshalb empfang diesen Sieg im Namen von E se Jesus. você tiver com fé para orar pelos seus parentes na sua casa, vai e ore. Und wenn du Vertrauen hast zu beten für deine Angehörigen, dann bete zu Hause. Se você tiver fé para orar pelos cômodos da sua casa, vai e ore mesmo. Und wenn du Vertrauen hast, für die Zimmer deines Hauses zu beten, dann bete. Peça a cobertura do sangue de Jesus. Bitte um den Schutz von Jesu Blut. E se você não se sente preparado, Und wenn du dich nicht vorbereitet mas fühlst, sente de Deus que o pastor ou outro irmão da igreja deve ir lá te ajudar, pode convidar a gente. aber wenn du denkst, es wäre gut, wenn ein Bruder oder eine Schwester oder der Pastor von der Gemeinde kommt, dann sag's uns. Também é parte disso amar o próximo. Und das gehört auch dazu, dass wir unsere Nächsten lieben. Eu não quero demônio na minha casa. Ich möchte keine Dämonen bei mir zu Hause. E como eu tenho que amar você como eu me amo, eu não quero na sua. Und weil ich euch lieben soll, wie ich mich liebe, deshalb möchte ich auch bei euch keine. Isso é também amar o próximo. Und das bedeutet auch, den Nächsten zu lieben. Se você sente que você pode fazer esse tipo de oração Und wenn du fühlst, dass du so eine Art von Gebet e está sprechen vendo, kannst, vendo alguém que está sofrendo, und wenn du jemanden siehst, der leidet, vai e faça. dann tu's. Deixa Deus te usar. Tu, dass Gott dich benutzt. Expresse o teu amor pelo próximo. Zeig deine Liebe für den Nächsten. No meu caso, eu sei que isso é só o começo, né? Bei mir, ich weiß, dass es nur der Anfang ist. E mais vidas serão libertas em nome de Und Jesus. noch mehr Leben werden befreit sein im Namen von Jesus. Vamos ler a Bíblia, então? Lesen wir in der Bibel Senão a gente conta histórias aqui até amanhã, né? und erzählen wir Geschichten bis morgen. O nosso Jesus é lindo, ele tem muita Also história. Jesus ist wunderschön, er hat viele Geschichten. Hoje vamos continuar a série de pregações sobre o deserto. Heute werden wir weitergehen in der Predigtreihe über die Wüste. E hoje vamos ler Êxodo 20. Wir lesen in 2. Mose 20. Vamos ler sobre os 10 mandamentos. Wir lesen über die 10 Gebote. Olha só, Deus está levando o povo para Canaã, Und schaut, Gott nimmt das Volk ins Land Kanaan. no meio do deserto muitas coisas estão acontecendo, Und mitten in der Wüste, da geschehen viele Dinge. muitos motivos para reclamar, Viele Gründe zu klagen. muitos motivos para eles serem testados na sua fé em Deus. Viele Gründe, dass sie getestet werden in ihrem Vertrauen zu E aí Gott. Deus vem com mandamentos. Und dann kommt Gott mit den Geboten. Não parece meio inconveniente, né? Scheint nicht ein bisschen unpassend. Como assim, Deus? No momento que eu estou no deserto, o Senhor me traz mandamentos. Aber wie? Jetzt bin ich in der Wüste und du gibst mir noch Gebote. Se Ele te trouxe mandamentos, é porque Ele sabe que você é capaz de cumprir esses mandamentos. Und wenn er dir Gebote gibt, dann ist es, weil er weiß, dass du auch fähig bist, sie zu erfüllen. E quando você crê em Jesus, você não observa mais o mandamento apenas como uma obrigação. Und wenn du an Jesus glaubst, dann erfüllst du die Gebote nicht nur aus einer Pflicht heraus. Mas você passa a observar como uma oportunidade de você expressar o seu amor por Deus e pelo próximo. Aber du machst es, weil du weißt, dass du dadurch deine Liebe zu Gott und auch zum Nächsten zeigen kannst. Pense nisso. Denk daran, Mandamento, Gebote oportunidade de amar ist eine Möglichkeit zu lieben. a Deus Gott e ao próximo. und deine Nächsten. E olha como é que Deus começa. Vamos ler os versículos 1 e 2. Und schaut, wie Gott hier anfängt. Lesen wir die Verse 1 und 2. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Dann redete Gott. Er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Deus já começa bem. Gott fängt da schon gut an. Ele começa se apresentando oficialmente ao povo de Israel. Er stellt sich hier ganz offiziell dem Volk Israel vor.
Quando um rei mandava carta para outro rei, ele tinha que se apresentar. Eu sou o rei aqui do Líbano. Und wenn ein König einem anderen König einen Brief geschrieben hat, musste er sich vorstellen, ich bin zum Beispiel der König aus dem Libanon. Eu sou o rei do glorioso reino do Afeganistão. Und ich bin der herrliche König aus Afghanistan. Então Deus aqui está se apresentando, Also Gott stellt sich hier vor, para que o povo de Israel não tenha dúvida de quem está falando. damit das Volk Israel keine Zweifel daran hat, wer da mit ihnen redet. Eu sou Deus Ich bin der Herr, que tirou vocês dein Gott, der euch aus der da Sklaverei escravidão do Egito. in Ägypten befreit hat. Eu sou Deus Ich bin Gott, que tirou vocês da escravidão do pecado. der euch aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Eu sou Deus Ich bin der Herr, der que Gott. enviei meu filho para morrer pelo seu pecado. Ich habe meinen Sohn geschickt, um für eure Sünden zu sterben. Que enviei meu filho para derramar o sangue por você. Ich habe meinen Sohn geschickt, damit er sein Blut für euch vergießt, Para que você fosse livre de toda doença. damit ihr frei seid von aller Sünde. Deus se apresenta para você. Gott stellt sich euch vor. E ele começa os mandamentos. Und dann fängt er an mit den Geboten. Versículo 3. Vers 3. Não terás outros deuses além de mim. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Tem pessoas que não sabem que o nosso Deus é ciumento. Und es gibt Menschen, die wissen nicht, dass unser Gott eifersüchtig O ist. que isso quer dizer? Und was möchte das sagen? Uma irmã uma vez chegou para mim e estava mudando para uma casa nova Eine Schwester, die kam mal auf mich zu und sie ist umgezogen in ein neues Haus. e ela estava decorando a casa dela Und sie hat ihr Haus gestaltet e ela tinha umas estátuas de Buda para decorar a casa dela. und sie hatte Buddha-Statuen, die sie aufstellen wollte. E eu falei, não? Ich habe gesagt, nein. Mas por que, pastor? O que tem de mais? Ja, aber warum, Pastor? Was macht das aus? E não estava fácil explicar para ela que o nosso Deus é ciumento. Und zwar nicht einfach ihr zu erklären, dass unser Gott eifersüchtig Não ist. estava fácil explicar para ela que não é para ter essas Und coisas. es war nicht einfach ihr zu zeigen, dass es nicht gut ist, diese Sachen zu haben. Então eu tive que usar de uma piada para poder ela entender melhor o que eu estava Da querendo musste ich dizer. einen Witz benutzen, um ihr das zu erklären. Eu perguntei, imagina se eu tiver na tela do meu computador a foto de uma mulher bem bonita, mas que não é minha esposa. Und ich habe gesagt, stell dir vor, ich hätte auf meinem Computer so als großes Bild ein Bild von einer schönen Frau, aber die Frau wäre nicht meine Frau. E ela disse, de jeito nenhum, a tua esposa não vai gostar. Und sie hat gesagt, auf keinen Fall, das wird deiner Frau nicht gefallen. Pois é, Deus também não está gostando de você ter estátuas de outros deuses no lugar dele. Und ich habe gesagt, und so ist es auch mit Gott. Er mag es nicht, wenn du andere Götterstatuen aufstellst. Não, mas eu continuo crendo em Deus. Aber ich glaube weiterhin an Gott. Ah, mas... Mas assim como minha esposa não ia querer me dividir com outra mulher, Deus também não quer dividir o teu coração com outro Deus. Aber so wie meine Frau mich nicht mit anderen Frauen teilen möchte, so möchte Gott auch nicht, dass du ihn teilst oder dass du dein Herz teilst für ihn mit anderen Göttern. Pergunto para minha esposa se ela quer outra mulher lá na nossa casa comigo. Frag meine Frau, ob sie eine andere Frau bei uns zu Hause haben will. Já pensou, eu amanheço de manhã e digo bom dia, esposa, e bom dia, esposa também. Und ich wach morgens auf und sage, guten Morgen, Frau, guten Morgen, Frau. Não, minha esposa diz, não, eu sou a esposa. Aber meine Frau würde sagen, nee, ich bin deine Frau. Então Deus está dizendo hoje pra gente, eu sou o Deus da sua vida. Und Gott sagt heute zu uns, ich bin dein Gott. Essa Ich estátua bin não euer fala, Gott in eurem Leben. Diese Statue redet nicht essa estátua não pode te ouvir, und diese Statue kann dich nicht hören. ela não pode responder tuas Sie orações, kann deine Gebete nicht beantworten. ela não derramou sangue por você, Sie hat ihr Blut nicht für dich vergossen. ela não te leva para o céu, Sie bringt dich nicht in den Himmel. ela não tem nada. Sie hat nichts. É só uma estátua. Sie ist einfach nur eine Statue. E por que você perde tempo com isso? Und warum verlierst du Zeit damit? Ah, mas eu não adoro, eu não dobro meu joelho diante dessa estátua. Aber ich bete sie nicht an, ich beuge meine Knie nicht vor ihr. Eu não ofereço oferendas para ela. Ich bringe ihr keine Opfer dar. Eu não acendo velas para ela. Ich zünde keine Kerzen für sie an. Mas é a mesma estátua que outros fazem exatamente isso. Aber es ist die gleiche Statue, bei der andere das eben tun. Com a possibilidade muito grande de você estar trazendo demônios para dentro da sua casa. Mit einer sehr großen Möglichkeit, Chance, dass du dadurch Dämonen in dein Haus Mas é bringst. tão bonitinha a estátua, pastor. Es ist so schön, diese Statue. Não, mas não serve. Aber es ist nicht gut. Não pode. Du darfst es nicht. Deus nunca quis e não quer. Gott wollte das nicht und will das nicht. Não tem outros deuses diante de mim. Hab keine anderen Götter. Além de mim, nem outro Deus. Keinen anderen Gott neben mir. E Deus continua. Und Gott macht weiter. Versículos 4 e versículo 5. Die Verse 4 und 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor,
o teu Deus, sou Deus zeloso, que quer dizer ciumento, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen kein Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Deus não quer que você faça estátua de nada, Gott möchte nicht, dass du irgendwelche nem Statuen de hast. algo que está no céu. Nichts vom Himmel. E o que tem no céu? Und was gibt es im Himmel? O próprio Deus. Gott selbst. Então não inventa uma estátua de Deus, não vai dar certo. Also erfindet auch keine Statue von Gott, auch das funktioniert nicht. E Jesus está lá também, Jesus ist auch dort. e então ele está dizendo aqui, não pode ter estátua de Jesus. Also hier sagt er, es soll auch keine Statuen von Jesus E geben. anjo também, está no céu? Também está. Und Engel sind auch im Himmel. Então não deveria ter estátua de anjo. Dann sollte es auch keine Statuen von Engeln geben. Se isso não está claro, o que eu preciso? Da aula de matemática aqui para você entender? Wenn das nicht klar ist, dann wie soll man es erst sonst erklären? E também fala, nem de coisas da terra ou das águas debaixo da terra. Und dann heißt es hier auch nichts keine Abbilder von der Erde oder im Meer. Tem religiões que têm estátua de peixe, Und es gibt Religionen, die haben Statuen von Fischen, porque os deuses deles são animais. weil ihre Götter Tiere sind. Quando eu falei aqui das religiões do Egito, né, das pragas do Egito, os deuses do Egito, muitos deles eram animais. Na, als ich hier die Götter aus Ägypten vorgestellt habe, da waren viele Tiergötter dabei. E o nosso Deus está dizendo, não faça isso. Und unser Gott sagt dann Nein dazu. Tu Porque das se nicht. você fizer isso, Und wenn du das tun wirst, você está me desprezando. dann achtest du mich nicht, du verachtest mich damit. Então, quando você despreza Deus, Und wenn du Gott verachtest, aqui o versículo 5 diz, dann heißt es hier im Vers 5, eu castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. dass ich werde sogar die Kinder, Enkel und Urenkel die Folgen spüren lassen. É grave, né? Und das ist sehr ernst. Não despreze Deus. Also verachte Gott nicht. O que significa isso, desprezar Deus? Und was heißt es, Gott zu verachten? Ó, Deus falou, não tem estátua de nada. Gott hat gesagt, es soll keine Statuen von irgendetwas Nem geben. de coisas que existem no céu, Nicht von irgendwas im Himmel, nem do que estão na terra, nicht irgendwas auf der nem Erde nas águas. und auch nichts aus dem Meer. Porque se você fizer isso, você está me desprezando. Denn wenn du das tust, dann verachtest du mich. Ora, eu sou Deus, eu sou suficiente para a sua vida. Also ich bin Gott und ich reiche aus für dein Você Leben. não precisa nem de uma estátua de mim. Du brauchst auch von mir keine Statue. Eu, como Deus invisível, sou suficiente. Ich als unsichtbarer Gott, ich genüge. Vamos pensar assim, eu fazer uma comparação aqui. Machen wir hier einen Vergleich. Uma vez eu era professor de informática Ich war mal Lehrer für Informatik e então eu dava aula à noite und ich habe abends unterrichtet. e tinha uma aluna que ela gostava muito de mim. Und dann gab es eine Schülerin, die mochte mich sehr. E eu não sabia o quanto que ela gostava. Und ich wusste nicht, wie sehr sie mich mochte. E um dia faltou energia no bairro onde era a escola de informática. Und da war mal kein Strom da in diesem Ortsteil. Eu esperei 30 minutos para poder dar minha aula. Ich habe 30 Minuten gewartet, um mit dem Unterricht zu beginnen. É impossível dar aula de informática sem energia elétrica, claro, né? Und ohne Strom kann man keine Informatik unterrichten, Computadores precisam de energia elétrica. weil die Computer Strom brauchen. E então, depois de 30 minutos, eu disse para a turma, todo mundo pode ir embora, não tem mais como a gente ter aula. Und nach 30 Minuten habe ich zu allen gesagt, also ihr könnt gehen, wir haben heute keinen E Unterricht. aquela aluna foi a última. Und diese Schülerin war die letzte. E quando ela foi se despedir de mim, me deu um abraço, que é normal para brasileiro dar abraço, Und als sie sich verabschiedet hat, hat sie mich umarmt und das ist noch normal für die Brasilianer. mas ela me deu um beijo na boca. Aber dann hat sie mir einen Kuss auf den Mund gegeben. E eu disse, não, para com isso. Und ich habe gesagt, nein, mach das nicht. Não, mas é só um beijinho. Und sie hat gesagt, ist nur ein Kuss. E tá escuro aqui, ninguém vai ficar sabendo. Und hier ist es dunkel, niemand wird davon erfahren. Ah, vai sim. Ich habe gesagt, ja doch. A minha namorada vai saber hoje mesmo disso aí. Meine Freundin, die wird es heute noch erfahren. E ela ficou assim assustada. Und sie ist erschrocken. Por que você vai contar para sua namorada? Und warum wirst du es deiner Freundin erzählen? Porque eu confio nela, ela confia em mim, Weil ich ihr vertraue und sie vertraut mir. e tudo que acontece com ela conta para mim, Und alles, was mit ihr geschieht, erzählt sie mir. e tudo que acontece comigo eu conto para Und ela. alles, was mit mir geschieht, Aquela moça, erzähle ich ihr. aquela moça ficou tão envergonhada. Und die Frau war so beschämt. Ela chorou. Sie hat geweint. Eu tive que orar por ela depois. Ich musste später noch für sie beten. E eu disse, eu nunca faria isso. Und ich habe gesagt, ich würde es nie tun. Eu não quero fazer.
Ich will das nicht tun, porque eu me coloco no lugar da minha namorada. weil ich mich an den Platz meiner Freundin stelle. E se fosse eu sendo traído, eu ia gostar? Und wenn ich wäre, der betrogen werden würde, würde es mir gefallen. Então, antes de pensar em desprezar Deus, Also bevor du daran denkst, Gott zu verachten, já pensou se Deus te trocasse por outra pessoa? könntest du dir vorstellen, dass Gott dich auswechselt durch eine andere Person? Já pensou se ele olha, Silvia, você é gente boa, mas não gosto tanto de você assim, não. Stell dir vor, er guckt dich an und sagt, ach Silvia, ja, du bist schon gut, aber ja, also so toll jetzt auch Eu vou te nicht. trocar pela Madeleine, eu acho que ela é mais crente do que você. Ich tausche dich aus durch Madeleine, ich glaube, die ist gläubiger. Deus não faz isso. Aber Gott macht das nicht. Deus é um Deus que ama os filhos igualmente. Gott liebt die Kinder alle gleich. Então não troque, nem misture Deus com outros deuses. Also dann verwechsle oder wechsle Gott nicht durch irgendwelche anderen Não Götter. troque o nosso maravilhoso Deus invisível por uma estátua. Gott tu nicht eine Statue an den Platz unseres wunderbaren Mas pastor, Gottes. é só uma estátua decorativa. Aber Pastor ist doch nur eine schöne Statue. Se Deus disse não, Aber wenn obedeça. Gott Nein sagt, dann gehorche Não despreze. und verachte ihn nicht. Não tem pior coisa para um cônjuge do que o cônjuge diz assim, olha, eu não gosto quando você faz isso. Und es gibt nichts Schlimmeres für einen Ehepartner, als wenn der andere sagt, ah, ich mag gar nicht, wenn du das machst. Quando você age desse jeito, me incomoda demais. Wenn du so handelst, dann regt es mich sehr auf. E o cônjuge, tô nem aí, eu sou assim mesmo. Und der Ehepartner so, ah, ist mir ganz egal, ich bin halt so. Mas não é exatamente isso que a gente faz com Deus? Aber ist nicht genauso, wie wir es oft mit Gott machen. Ah, Deus disse isso aqui, mas sabe, eu sou assim, né? Ja, Gott sagt es, aber ich bin halt so. Eu gosto dessas estátuas. Ich mag diese Statue. Eu gosto de consultar um astrólogo de vez em quando. Und ich frage gern mal nach der Astrologie. Eu gosto de procurar o feiticeiro de vez em quando. Und ich gehe auch gern mal zu einem Hexer. Se o Deus lá da igreja evangélica não resolveu para mim, eu vou na católica também. Und wenn Gott in der evangelischen Kirche das nicht erledigt, dann gehe ich auch mal in die katholische. Tem aquela seita lá legal também que eu admiro o pessoal. Und es gibt auch da diese tollen Sekten, die mag ich eigentlich auch. Você está desprezando Deus. Dann verachtest du Gott. Ele já disse. Er hat es schon Se gesagt. ele não tivesse dito nada, ok. Hätte er nichts gesagt, dann okay. Ecumenismo seria ok. Dann wäre es in Ordnung. Mas ele disse não. Aber er hat Nein gesagt. Agora, o bom dessas coisas, quando Deus fala que tem um castigo para quem despreza ele, Aber das Gute daran, wenn er sagt, es gibt eine Strafe für die, die ihn verachten, é que tem uma promessa para quem ama ele de verdade. dann ist es, das Gute daran ist, dass es auch ein Versprechen gibt für die, die ihn wirklich lieben. Versículo 6. In Vers 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Durch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über Tausende von Generationen erfahren. Já pensou essa certeza, essa segurança? Und habt ihr euch das schon vorgestellt, diese Sicherheit, Sicherheit. Se você ama Deus e obedece os seus mandamentos, Wenn du Gott liebst und wenn du dich nach seinen Geboten richtest, tem bênção para você, dann gibt es Segen für dich. bênção para os teus filhos, Gibt es Segen für deine Kinder, bênção para os teus netos Segen für deine Enkel e até 1000 gerações. und das über 1000 O Generationen. teu corpo vai estar lá no cemitério e Deus está cuidando dessas gerações que vêm depois de você. Dein Körper wird dort auf dem Friedhof sein und Gott wird die Generationen segnen, die nach dir kommen. E você quer trocar Deus por uma estátua? Und du möchtest Gott eintauschen gegen eine Statue Você quer trocar Deus por um feiticeiro? oder gegen einen Hexer. Esse Deus bom, Diesen guten Gott, que cuida dos seus mesmo depois que você morrer? der auf deine aufpasst, auch wenn du schon gestorben bist. Eu acho que a maior preocupação de quem é pai, de quem é avô, é o que vai acontecer depois que eu morrer. Ich glaube, die größte Sorge von dem Vater oder dem Großvater ist, was wird geschehen, nachdem ich sterbe? Como é que meus filhos vão se comportar? Was wird mit meinen Kindern O que sein? vai ser dos meus Was netos? wird mit meinen Enkeln sein? Então Deus está prometendo Also Gott verspricht hier, que se você for fiel a Ele, dass wenn du ihm treu bist, Ele vai cuidar de quem é seu. dann wird er auf die aufpassen, die Ele é um dein Deus sind. bom. Er ist ein guter Gott. Ele não é só um Deus de Er ist obrigações. nicht einfach ein Gott, bei dem es um Pflicht geht. Ele é um Deus de promessas que se cumprem. Er ist ein Gott, bei dem seine Versprechen sich erfüllen. Por isso, se Ele disse, não se ajoelhe diante dessas estátuas, Und deshalb, wenn er sagt, knie nicht nieder vor diesen Statuen, não despreze a palavra de dann Deus. verachte das Wort Gottes nicht, Obedeça que vale a pena. sondern gehorche und es wird sich lohnen. Tem recompensa para quem Und es obedece. gibt eine Belohnung für die, die gehorchen. Vamos lá, versículo 7. Vers 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Tomar o nome do Senhor em vão.
Den Namen des Herrn missbrauchen. Que negocinho complicado, né? Das ist ein bisschen O que kompliziert. será isso? Was soll das sein? Eu vou começar a dar exemplos para você entender. Ich werde anfangen, Beispiele zu geben, damit ihr es versteht. Sabe aqueles terroristas de uma religião que eu não posso falar o nome? So diese Terroristen von dieser Religion, wo ich den Namen nicht nennen kann. Essa religião que está querendo dominar o mundo? Diese Religion, die die Welt einnehmen möchte. Normalmente tem muita hipocrisia nesse negócio aí. Und normal ist steckt da viel dahinter. Você não vê um líder deles, Sie ist keinen Leiter von ihnen, nenhum líder político, keinen politischen Leiter, nenhum líder religioso, keinen religiösen Leiter, que ele mesmo coloca as bombas no corpo e vai se sacrificar detonando todo mundo. der selbst die Bomben an seinem Körper befestigt und sich dort irgendwo hingibt. Normalmente eles pegam um jovem Normalerweise nehmen sie junge Leute de uma família pobre, aus einer armen Familie, fazem promessas para ele, sie geben ihnen Versprechen, dão dinheiro para a família sie geben der Familie e a Geld família fica toda orgulhosa. und die Familie ist stolz Ah, o darüber. nosso filho vai ser um Mártir Unser Sohn wird ein Märtyrer werden. e vai ser para a glória de Und es wird Deus, zur Ehre Gottes sein. porque ele vai matar os infiéis em nome de Denn Deus. er wird die Heiden töten im Namen von Jesus. Se é tão bom assim, Wenn es so gut ist, por que os líderes políticos entre eles não vão se matar? warum machen dann die politischen Führer das nicht? Se é tão bom assim, por que os próprios líderes religiosos não vão se sacrificar? Wenn es so gut ist, warum machen die religiösen Führer das nicht? Nem eles creem nessa mentira. Nicht mal sie glauben an diese Eles, Lüge. eles mentem para aqueles jovens, mandam eles para o inferno. Sie lügen diese Jugendlichen an und schicken sie in die E Hölle. aqueles jovens fazem aquilo, Und diese Jugendlichen machen das achando que estão fazendo und sie denken, em nome de dass Deus. sie es im Namen von Jesus, von Gott machen. E isso é usar o nome de Deus em vão. Und das ist, dass man den Namen Gottes missbraucht. Tem pessoas que às vezes amaldiçoam a vida de outras pessoas em nome de Deus. Und dann gibt es welche, die verfluchen das Leben von anderen im Namen Gottes. Tem igrejas que decidem coisas que prejudicam dezenas ou centenas de pessoas em nome de Deus. Und dann gibt es Gemeinden, die schaden vielen, vielen Menschen im Namen Gottes. Tem, por exemplo, eu de vez em quando conto esse testemunho. Ah, não é bem um testemunho, mas é uma coisa triste, né? Und dann gibt es ein Zeugnis, das ich manchmal erzähle, nicht, ist kein Zeugnis, aber was Trauriges, De uma amiga da minha mãe, von einem Freund meiner Mutter. em que ela era amante de um homem casado. Und sie war Ela namorava Okay. um homem casado. der Freund von einem verheirateten Mann. E esse homem casado resolveu parar tudo aquilo e voltar para a esposa dele. Und er hat dann sich entschlossen, das alles zu lassen und zu seiner Frau zurückzukehren. E então essa mulher ficou muito chateada com aquilo. Und die Frau war sehr gekränkt darüber. E ela procurou a minha mãe, Und sie ging zu meiner Mutter, pedindo que minha mãe orasse por ela, hat gefragt, ob meine Mutter für sie beten para que kann, aquele homem casado desistisse disso e continuasse namorando ela. dass der Mann zu ihr zurückkam. Ainda bem que minha mãe não aceitou essa besteira, né? Aber Gott sei Dank ging meine Mutter nicht darauf ein. Porque isso também é usar o nome de Deus em vão. Denn das bedeutet auch, den Namen Gottes zu verachten. Como é que eu vou usar o nome de Deus para o pecado? Me explica isso. Und wie soll man für irgendwas Wirres oder für eine Sünde im Namen von Jesu beten? Como é que eu vou usar o nome de Deus para destruir uma família? Wie werde ich beten, um eine Familie zu zerstören? Tá errado. Das ist falsch. Não use o nome de Deus em vão. Und missbraucht den Namen Gottes. Tome cuidado com as palavras que saem da sua boca no dia a dia. Pass auf mit den Worten, die täglich aus deinem Mund kommen. Tem gente que às vezes chama um palavrão, uma palavra, uma frase inteira ruim, colocando o nome de Deus lá no meio. Und es gibt Leute, die sagen ganz, ganz, ganz viel Schlechtes in einem Satz und bringen da drinnen noch den Namen Gottes unter. Deus leva isso a sério. Aber Gott nimmt es sehr ernst. Então, se você quer andar com Deus, Also wenn du mit Gott leben möchtest, saiba que existem mandamentos para se obedecer dann musst du wissen, dass es Gebote gibt, die wir befolgen e sollen. tem promessas para se cumprir. Und es gibt Versprechen, die erfüllt werden sollen. Deus não vai desprezar você. Gott wird dich nicht verachten. Deus não vai trocar você por outro. Gott wird dich nicht eintauschen durch jemand Ele te anderen. ama do jeito que você é. Er liebt dich so, wie du bist. E ele te ama tanto do jeito que você é que ele quer ver você melhorar. Und er liebt dich so sehr, wie du bist, und dass er möchte, dass du dich verbesserst. Não é que ele vai te receber no céu do jeito que você está. Nicht, dass er dich im Himmel empfangen wird, wie du bist. Ele te ama e te recebe agora do jeito que você está. Er liebt dich und nimmt dich jetzt an, wie du bist. Ele cuida de você. Er passt auf dich auf. Ele trabalha no teu coração. Er arbeitet an deinem Você Herzen. se torna uma nova criatura. Du wirst eine neue Kreatur. E quando chegar o tempo, ele te leva para o céu. Und wenn die Zeit kommt, dann nimmt er dich in den Porque ele te ama. weil er dich liebt. Ele é um Deus de amor. Er ist ein Gott der Liebe. Amém? Amen. Nós vamos encerrar agora e na semana que vem a gente continua com os 10 mandamentos. Wir schließen jetzt hier ab und nächste Woche machen wir weiter.
E nesse momento quero fazer uma oração junto com você. Und jetzt möchte ich gerne mit euch beten. Se você puder ficar em pé para a gente orar juntos. Wenn du aufstehen kannst, damit wir gemeinsam beten. Eu vou fazer uma oração rápida. Eu quero que você se junte com alguém, faça uma dupla e ore uns pelos outros. Und ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und ich möchte gerne, dass es zu zweit zusammengeht und gegenseitig Se füreinander você beten. tem necessidades que quer que um outro irmão ore junto com você, faça isso. Wenn du gerne möchtest, dass jemand anders für dich betet, dann tut euch zusammen. Sabe que o nosso Deus ele é fiel para responder orações. Ihr wisst, dass unser Gott treu ist und Gebete beantwortet. Ele não está surdo para não ouvir a tua oração. Er ist nicht taub, sodass Ele não- er euer Gebet nicht E ele hören não kann. está cego para não ver o teu problema. Er ist nicht blind, sodass er dein Problem nicht sieht. Ele te vê. Er sieht dich. Ele é o Deus que te vê. Er ist der Gott, der dich sieht. Senhor, em nome de Jesus, Im Namen von Jesus. eu abençoo cada irmão que está nesse lugar. Ich segne jeden von den Geschwistern, die hier an diesem Ort sind. E inclusive aqueles que estavam aqui e precisaram ir para cuidar das crianças ou alguma coisa assim. Auch die, die hier waren, die jetzt bei den Kindern sind oder so. Orações serão feitas nesse lugar, Senhor. Gebete werden gebetet hier an diesem Ort. E eu sei que o sangue de Jesus já foi derramado na cruz. Und ich weiß, dass das Blut von Jesus schon am Kreuz vergossen Eu wurde. sei que o preço por esses milagres já foi pago na cruz do Und Calvário. ich weiß, dass das Blut, der Preis wurde bezahlt für diese Wunder. Então agora eu te peço duas coisas, Senhor. Und jetzt bitte ich dich um zwei Dinge, Herr. Que nessas orações a gente fique mais perto de Ti, Dass wir in diesem Gebet dir näher kommen. mais perto da Tua vontade. Näher, deinem Willen näher kommen. E que o Senhor nos responda com milagres. Und dass du, Herr, uns antwortest Em durch nome de Wunder. Jesus. Im Namen von O Jesus. sangue de Jesus sobre a vida de cada irmão. Dein Blut rufe ich aus über das Leben von jedem von den Geschwistern. Ao mesmo tempo, eu paraliso todo o poder das trevas na vida de cada irmão agora, em nome de Und Jesus. gleichzeitig möchte ich auch lähmen jede Macht der Finsternis. Eu amarro todo o demônio em nome de Jesus. Und ich nehme jeden Dämon gefangen im Eu Namen amarro von Jesus. todo espírito de enfermidade e cancelo o poder do espírito de enfermidade em nome de Und Jesus. auch jeden Geist der Krankheit nehme ich gefangen im Namen von Jesus. Recebe o Espírito Santo Empfang den Heiligen e Geist. seja cheio. Sei voll. Amém.